July class 8 students amala tending ata exercise 3.1 question number 6 na ata continue chun sale question number 6 na ata chiduk find the angle measure x in the following figures you ata figure ita duk figure na ata chi pinche no zana x value pinche seno yani x ata angle x po ata angle duk pamina te measure bo ata pinche seno sale ta ata measure bo pin la ata dang silet kya kichi sum of internal angles ata nang ko yut kan angle sum chi te pura sum choste ngata sum barabari no 360 te kurte na ngata ketena x value pinche seno hawale number a par na ata ta na ata sum of angle of measures of figure which knows na ata quadrilateral jino mana ta quadrilateral nga ta angle sama sum chwa nam sana ata kitna chi knows na as always no 360 degrees sale ta ta ka angle sunta na pucham do 50 degree te sina next nga ta 130 degree next nga ta 120 degree and nga ta chi puchi do x to khala ka kitna pura sum choste nga ta 360 barabari no mana te nga ta isa ka plus chuna 130 ka 50 180 180 200 300 so total hala 300 degree plus x equal to some so 360 degree the x equal to 360 degree already ngata right la do le then 300 po ngata right like na chi chano minus chano ka kitana ngata x equal to some top 60 degree hawale then so ngata second part ang so sino hawa sum of angle of measure of quadrilateral sum of 360 degree ta ina sum chaching po x to plus ta 70 degree and 60 degree to hala par ngata ik angle po ngata miru but ina tos kya ausil teno chi alternate angle hala yani ngata il to ika dasa ngata 90 degree do le tena ngata east side na ko 90 degree yani ngata linear pair use na den hala linear pair na ko ngata izuk ngata linear pair na ko angle interior angle na exterior angle niska plus choose tena ngata 180 degree no sale te i 90 degree no pa te ngata 180 na ngata 90 uput tang ngata i ong sam no 90 degree so le te ngata ka chi use 90 degree equal to 360 degree i ngata sam use 90 degree awale tata plus showing upon 90 100 150 220 so hala 220 degree plus ika x youth equal to some 360 degree the x po board the ngata 360 degree chawanga minus 220 degree change is na right like na minus shano hala x equal to some so minus shano ko 0 0 6 ne 2 punata 4 3 2 punata 1 and ngata x value sum top so 140 degree Tenga ta next part po hala ta next part na ngata figure balta na po ngata side sam do 1 2 3 4 5 dole ta ngata side nga do ka side nga yu na ngata ko side nga yu na ngata angle ang sa metyak nga ya hala sum of angle measures of ngata side nga yu na ngata side nga yu kan ngata chi no pentagon hala pentagon jano pentagon value ngata tami no jana ngata dang pinches ngata sil te no ka no jana ngata side nga na 5 minus 2 into 180 degree chot pameda te 5 ne 2 puna 3 so 3 into 180 degree ka kita multiply dana 540 degree ino mana yung ata formula no dangata table silte no question number 4 itin same choices no sale ta pentagon ngata angle sama measure choosing po 540 degree nga inoctrale ta angle sama plus na 30 degree tenata ika x to ika ngata x to khala the x plus x tenata I nangku angle go shot camera but ngata ika exterior angle tang sa do ta ika 60 do exterior angle ina ngata interior pla 180 na 60 putno chief I putno linear pair use to no sale tenata 120 degree no tenata I 120 degree so tenata ngata I 70 chan ngata tana po 180 na 70 put go small sa 70 put na ngata sam no 110 degree tenata ika 110 degree use no equal to Samsung 540 degree tangata sam to in sa plus so 100 200 230 260 so hala 260 plus 2x na x plus so na Samsung 2x equal to 540 degree then 2x equal to 260 ngata right like iren ka okay tangata chi chan o minus chan hala minus jo chinge po ngata sam yong do 0 na 0 and 14 is
6 pun nga ta cham yo no 8 ika 4 lose 4 ni 2 kuna 2 yo sala then x equal to 2 khitana right like nga ta chi chano nam sana divide chano chezena multiply du hala then 2 1s are 2 2 1s are 2 2 4s are 8 2 0s are 0 and x value nga ta cham to 140 degree hawale tangata x means tukpa ikang 140 degree yang ata x value ngata 140 degree no turale I side nis kang pinches hago to linear pair in use then turale ta next part po yang ata shape po ji duk pentagon ji duk kala pentagon ni na ata yang sum of angle measure wang ata sum yan 540 degree turale of pentagon equal to 540 degrees so hala ta I uchi du I ngata ika double dash tang se dole that means ngata I chilo side sama ke tang chino equal sino tirale eni ngata regular pentagon jino hagole ta ika regular pentagon zera jingi po ngata side sama equal yo te side equal yo ngata nangko angle ngata shnga ke pate ngata chino equal sino hala te ngata ika x yo na I angle ji dole te changma ngata chino changma ngata x no chi fe regular pentagon jino hawale keika side through ke pata sans to hawale regular pentagon tenga ta x yani angle nke ta plus hala angle plus ta total samsung 540 degree x nga dupa ta samsung 5x equal to 540 then x equal to 5 put right like na ta chi chano divide chano hala the 5 1 5 5 1 5 5 0 0 5 8 40 the x equal to ta value samsung 108 degree hawale next question number 7 sale 7 ina ko ngata x plus y plus z ngata value phingche se no sale ta ngata x plus y plus z phinga ngata x value pata yongo siang y yang ngata z value pata yongo sala te fer go ngata x value phingna x value ngata chi thurpin linear pair thurpin hala linear pair na ngata chi yushano x plus 90 degree equal to samino 180 degree ika lp borin ka khedana linear pair yushos no thirale ta x na value phi ala ngata 180 degree na ne minus 90 song ka khedana x value samsung 90 degree yons ngata x value tho bhala tesina z po ngata pin z ngata plus chi 30 degree just equal to 180 degree chi fe linear pair yushos no hala then z equal to 180 degree minus 30 ka khedana minus chana samyos 150 degrees ita ngata chi yons no z value hala ta ngata y value thobo sala y value ji ngata ina kwa figure bena ngata thoba la khitena ngata chi cho shidu zena ngata ngepo chi cho shidu zena ngata ina kwa nang ku triangle sangka hala I triangle ino triangle ji nang kwa ngata nang ku angle sum yutya te sangka ngata plus na 180 degree hono mono eni kya angle sum properties in sil tenok te ngata yushun te ngata I nang ku y ngata opposite po ngata thopchi seno mono te I thoba chi ngepo y bo ngata linear pair through ngata phin thirale ta ngata angle sum property yushun thirale by angle sum property angle sum property chichen ngata 90 degree plus 30 degree plus then ngata ika ngata value y du ngata met pas ngata ika close sorry ngata ika ming ji korin then ngata e value ngata kitana angle 3 ngata chalen thirale angle 3 porten thirale then ngata angle 3 equal to 180 degree then 9 10 11 12 120 degree songala plus angle 3 equal to 180 degree ka kitana angle 3 jam to 180 degree nane minus 120 degree and angle 3 jam to 60 degree hala ta angle 363 dhom na ata y value cham thop chara y plus 60 degree join ka kitana 180 degree no chifesana linear pair the y equal to ngata cham to 180 degree minus 60 hala the y equal to cham yo 120 degree hagole tata y value on top tenangata last bekha x plus y plus z phingje demina x bo ngata 90 degree top and y bo 120 top and ngata z bo 150 degree top hala the plus shosang plus na samsung 250 270 360 and ngata x y z thanga plus na samsung 360 degree no hagole the next part po yang ngata x plus y plus z plus w pinches to goma ngata z pin z plus 60 degree equal to ngata 180 degree ka khina linear pair use na z equal to 180 degree na 60 ngata minus na samyos 120 degree hala tesina ngata khitena x value yang ngata 120 degree equal to yani ngata linear pair use ngata pin hala x equal to samyos 180 na 120 putna na ngata samyos 60 degree
hagole tena sohla ngata y pingna y plus 80 degree duka okay tena 180 degree yani linear pe use just nok tirale then y equal to ngata chami ochera minus 80 chona y equal to 100 degree ochera ngata x y z changa thobala ta ngata w p nang po ngata sum chun nang ko angle sa ta sa ngata angle sum property use joshya ta ngata by chi chun angle sum property of chi quadrilateral chi fe quadrilateral issues to nozana ngata side ji dukte fe kitana quadrilateral angle sam ka o kitana ta 360 degree barabari no tirale tena ta angle sam ma chi duk chi chinga ta 60 duk and chi chinga ta 80 chi chi 120 and chi chi konga ta metya angle 4 bonga ta chalche sino tirale 360 chi fe issues to pata songso do hala 120 260 plus angle y equal to angle y angle 4 tirale angle 4 was equal to 360 degree angle 4 equal to 360 degree minus 260 degree hala then angle 4 wo kitana ngata 100 degree angle 4 100 degree yong na ngata w thop chenok w kitana ngata chala ins ngata yang chi chen linear variation hala linear pair use nang pong ata w cham thopchera 180 degree minus 100 ka okhetana ngata w okhetana 80 degree thop hawale test dinang ata value pura thoba chingya po ata x plus y plus z plus w ping zete dukmina x po ngata 60 degree yong so y ngata kheta 100 degree yong and z po kheta 120 degree and w kheta 80 degree yong sala ta ngata pura plus nang po 100 200 360 ngata pura plus na chang duk 360 degree duk hawale tengata equation number 7 nang pongata exercise pongata complete song kaltesina confusion yo nang call jos ya message nang diktirale thank you